Ipalayo ka sa unsay mo kailangan buhaton. Today, I will be talking about 3 types of distractions. Number 1, worldly desires. Worldly desires is mga gamit na sa world na ipalayo ka sa Ginoo. Gadgets, your career, or anything that goes before God. These things are not bad, but it becomes bad when it comes before the Lord. The Bible warns us against the lure of wealth, status, and material possession. May we turn our book and our Bibles to John chapter 2 verses 15 to 17. And when he had made 1 John 2:15, 1 John. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. What does this mean? If we love the things that are in earth, and it comes before God, the provision, the protection of our Father is not with us. Na Padre, Matthew chapter 19 verses 21 to 22. Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Mao ni story, kanina story kay nay nangutana, dato and young man kan Jesus, Lord, how can I gain eternal life? Jesus told this young man to sell his possessions, to give to the poor. And the young man hearing this was discouraged. He didn't want to receive eternal life anymore and walked away. Sometimes we get distracted by the things on earth. We forget. It's hard to let go. We forget that our main mission here on earth is to follow our Lord. Number 2, fear and anxiety. Worries about the future or present circumstance can distract us from God's presence and promises. In Matthew chapter 6, verse 25, can we please go there? Matthew chapter 6, verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Next verse. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ingon sa Ginoo, nag-provide man ganin nila niya ang mga birds, ngano kita, ngano mag-worry pa man ta. So nata sa topic sa provision, ganin ng buntag na ay naghatag kan Papa og sanina. Tapos nangutana si Papa, Lord, wala man ko nangayo ani. Sigatagan gyapon nimo ko, ana ang Ginoo sa iya, mao gani. Unsa pa kung nangayo ka? Ha? Okay. Number 3, temptations. Satan's schemes and temptations can distract us from God's will and purpose. 1 Peter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. This verse encourages us to be alert, self-controlled, and steadfast in our faith, resisting the devil resisting the devil who seeks to devour us. Temptation can be like a test. Tests can either be an opportunity or a trap. I'll give you an example. There's a king, and this king asks you to do a royal task. But there's a rebel.
that hates the king and hates you. This rebel tries to convince you that you're better off not doing what the king asks you to do. Now this is the test. You can either follow what the king says and be rewarded, or follow the rebel and be put down. This test has been in the beginning of the Bible. We'll go there in a second. Now, how do we get rid of distractions? First, we need to prioritize God, to seek God first and make Him the center of our life. We read here in Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat He needs to be the center of our faith. He needs to be who we go. If we're having trouble sa atong work, sa school, He needs to be the one who we go to. This verse encourages us to prioritize God's kingdom and righteousness above all else. By doing so, Jesus promises us that our physical and spiritual needs will be met. Number 2, focus on eternal things. What does this mean? We need to set our minds on things above, not on earthly things. It says here in Colossians 3, verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Number 3, guard your hearts. Protect your heart from worldly influence and desires. We look in Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. And number 5, study the scripture. Mao ni pinaka-importante mga isinunan. We need to read the Bible every day. Then sa patay time, balik ko sa test. In the beginning of the Bible, kabaluta, God appointed Adam and Eve to rule Eden on His behalf. And God told them that there is one tree that they are not allowed to eat, the tree of good and evil. Now, this may not seem like a big thing, but this is the first test in the Bible. God is testing them if they can abide in His ways or go by their own ways. Now, you may think that God testing them is cruel, but not all tests are bad. As I've said earlier, that some tests can be an opportunity or a trap. And as we all know, Adam and Eve failed. And we're still waiting for the person that will pass this test. And as the story goes on in the Bible, God appoints Abraham and Sarah to fulfill this test. God asked them to leave their family and praise Him. And at first, things went very good. Abraham went by God's law, by God's direction, but he failed. He went by his own direction. How do I say this? He wanted a son, and he got a son by his own ways. And they failed. But God did not give up on Abraham. God gave him one more chance to sacrifice Isaac. So he did. And at the last moment, God stopped him. And God promised him that the person that will one day pass this test will come from Abraham's line. And as the story goes on, we meet Jesus, who has been tested for hundreds of times. As we read in the wilderness, He has been tested, and He completed it. And in the final test, the crucifixion, He passed the final test, saving us from eternal death. Before I end, paspasang ayun wala magkukantam. But before I end, I want to share a story. Isa ka fireman. And this fireman had a gift. Someone gave him a gift. He had a new phone.
He was so excited to use his phone. He downloaded games that he played all day, that he did not see what was right in front of him. A mother and a child asking for help on the second floor of a burning building. Because he was too distracted. He could not save them. This fireman is us. We get distracted by the things of this earth that we do not see what is right in front of us. People asking for help. People that we could save from hell. We could save people. Sometimes, pag mag-adto may mga lain church, I always hear pastors preaching about hell. That we should go to Jesus because of hell. Yes, of course, we should go to Jesus because hell is real, but we should not go to Jesus just because hell is real. We should go to Jesus because there is eternal life in heaven. We should not preach about the bad news that there is hell. We should preach about the good news that Jesus, our Father, died for us so that we can one day join Him in heaven. Kanilang, I would like to call Tati. Sorry na, gamay lang akong maingon today. Next Wednesday, guro, mag-andam ko. Thank you. Amen. To palakpakan sa Almighty. Almighty is good and all the time. To palakpakan sa Almighty. Ako aday itong paumang ko, no? Amazing kay sa Almighty. Sa una, kinumdum pa ko. In short, mga batanon, ang panahon, grabe ka, paspas. Diba? Paspas should kayo. Ang kabatch ni, ang naata, kauban nila Raj, si CJ, akong brother, mga Sunday school pa lang na sila. Gagmay pagyud kaayo. No? Na sila JJ, na sila Makmak. Murag-rag kog nagpiyong kadali or murag-rag kog natulog pag mata nako, mga taas na kaayo sila. In short, nagkatiguang paspas kaayo niya. Kung nakabantay mo sa Facebook, nag-ingon ang research na karong tuiga o sa sunod na tuig, mas mo paspas magyud ang oras. Kabasa mo na wala? Kabasa mo wala? Naa, tanawagay na ninyo, i-research ninyo, ng panahon magkapaspas. So meaning, sa giingon pa ni Raj, ginina, sa word ni Almighty, na mas magkadaghan gyud ang destruction. Okay? So everybody say destruction. Sa tong kinabuhi karon tinuod jud na daghan kaayo destruction. Okay? Mas mo sabot pa gyud siya, no? Mas sabot si Satan karon double time, especially sa mga young people. Mubitaw ng mga young people o mga young in hearts, no? Labi na sa mga young people gyud, mag-double time gyud si Satan magkuha sa inyong mga kinabuhi. Kay kabalo siya gamitonon mo. Ilna I am called. Mao bitaw nang kitang tanan na diri karon dili pa ulahi ang tanan atong palakpakan na. Dili pa gidulahi ang tanan. So gusto na ko emphasize kadali ra kay after ani natay skit and a little film showing, no? Before ta mag-end, gusto na ko i-remind ang tanan na the days are getting evil. Dili na gyud magkamaayo ang panahon. Okay? Ilna the days are evil. Kabalo ba mo na lahi ra gyud, no? Lahi ra gyud kung siguro sa una ang mga namantay mga mama diri makaingon sila unsa naman na karon nak makarelate na gyud ko kay dili na ko ka-relate sa mga batan-on ron. Unya batan-on pa biya ko sa unang panahon, no? Paspas jud kaayo. Imagine ha, aha na to mga young people like sila JR, sila Dungkoy, kana nagdako man gyud mi sabay. Pero tanawa minyo na. No, paspas jud kaayo sila Charles, baby pa, sila JJ, ginakarga pa, paspas jud kaayo ang panahon. Unsa akong point? Dili na to usikan ang oras. Ila dili na ko usikan akong oras. Kabalo ba mo na ang pagmahay naa sa ulahi? Wala nag-una ang pagmahay. Mo nang naa mo diri karon, pwede mo napugsan. Napugsan lamang ko mas maayo kay naa mo diri karon kay naay katuyuan.
Okay? Gitawag mo ni Almighty. Mangutana mo sa karon gyud sa man ko pagtawag, daghan mo bitaw ng daghan ta ginatawag na sa body of Christ or sa lawas pa ni Kristo, daghan-daghan tag pwede mabuhat. Ang uban sa atoa gitawag para magkanta or gitawag para saman magsayaw, daghan kaayo tag pwede buhaton para sa iyaha. Duha lang gyud ang paingnan. Gingon ni sa word ginina, duha ra gyud. Langit ug impyerno. Wala nay lain. Klaro kay na sa pulong. Langit ug impyerno. Kung magstorya ko sa 3 years old karon, simple ra gyud kaayo ang pulong ni Almighty. Kinsa man ang malangit? Kinsang malangit? Ang mga maayo ba ang malangit? Ang mga gasimba lang ba ang malangit? Ngano man ta malangit? Nay makatubag? Ngano di ay, ngano man di kailangan ta mag-search or mag-read og Bible, ngano man di ay? Unsa man di different sa mga dili gasimba ug sa mga gasimba? Ngano, walay makatubag? Walay gusto mag-volunteer? Okay? Walay, before day tanano, nasa ko'y basahon. Ato sa Matthew 24:22. Para butuo mo ba na nagyud sa Bible na mas mupaspas ang oras. Mas maayo manggod mabasa ninyo. Tanawan ninyo ha. And blah blah blah. Tanawan niyo ang last. But the elect should no flesh be saved, but for the elect's sake, the days shall be shortened. Klaro kay sa Biblia na mas mububo atong oras. Okay? Kabantay mo na ginina, nagmata ko, tingala ko lang, mag-7 niya, taon-taon, mag-alas 8 na. Paspas king oras. Now, okay, Romans 13:11. Minaw mo, para ni sa inyo ha, mga young people. Ang according sa description, ang young people is 13 years old to 30 years old. Okay, modo ng young people. Sa government mo na mga batanon. 30 above, young in heart. Diba? So, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believed. Panahon na daw sa mga nagtulog-tulog mo mata. Pasabot, kung ikaw tong sa una, sige lag ayahay ra tong sa una, igo ra ta mo mata, nya mo eskwela, nya mag-computer, matulog, mukaon. Panahon na daw nato mo mata, kay kailangan na nato mag-decide. Kabalo ba mo, paminaw mo ha, importante kay ni. Pagkabalo na gani mo unsay tama og mali, pwede na ta maimpyerno. Meaning, kayus aman mo nakabalo unsay tama og mali. Let's say 10 years old. Even ganing mga 5 years old, kabalo naman gani unsay tama og mali. So kung ikaw karon akong kasturya, kabalo na ka unsay tama or mali, kitang tanan pwede gyud ta maimpyerno. Now, ako ning is dalion. Will ba ni Almighty na kita maimpyerno? Yes or no? No. Dili gyud na niya will. Suma tungod gamay na tong oras, gusto na ko emphasize sa dili gyud na niya will. Pero ngano man maimpyerno ang tao, kung dili niya will, ngano na may naglisod, ngano man daghan kaayo mga nagkasakit, ngano daghan kayo gubat, ngano man daghan man kayo mga bad nagahitabo sa kalibutan ug tinuod maayo ang Ginoo. Ngano man. Sa gingon pa ni Raj kinina, mubalik ta sa Garden of Eden. Naay pagpili ang tao. Busa, tungod sa pagpili, naanay mga consequence. So again, duhara na paingnan, langit or impyerno. Kung gusto ta, every action na tong gipang buhat, naanay kapalit. Kay tungod, naaman ta diri karon, napud na ikapalit na maayo atong palakpakan atong kaugalingon. Diba? Nata sa holy ground, no? We are protected by His presence. And daghan kay siya mensahe para sa tua. Balik ta, dili will ni Almighty kita maimpyerno. Okay, dili niya will. Pero ngano na may maimpyerno? Kay tungod gi pili sa tao.
Again, balik ta sa Garden of Eden, kitang tanan had fall short sa holiness ni Almighty. Busa, kung tanawon pa nato na sa korte, kita tanan guilty. Kay ingon sa 10 Commandments, daghan gyud siya commandments, pero few of the 10 Commandments, ingon siya, thou shall not lie. Kinsa nay wala pa nakapamakak diri. Okay, so kitang tanan nakapamakak. Ingon siya, thou shall not steal. Kinsay na wala pa nakapangupit or nangawat og assignment, nag-cheat. Di man imong answer, nag-cheat. So kitang tanan nakapag-pangawat. Ingon siya, thou shall not commit adultery. But ingon si Yeshua or si Jesus, og mutan-aw na daw ta sa babae or lalaki na lain na atong malis, murag daw gyapon ta nag-commit og adultery. Okay? And grabe na kaayo ang pornography sa mga batanon karong panahona. Okay? So ato nang i-touch siguro next youth service. However, mga igala, in short, kitang tanan, nag-fall short kita sa glory ni Almighty. So asa ta padulong, langit or impyerno? Asa? Heaven or hell? Ngano man ta may impyerno? Because nakalabag ta sa iyahang balaod. Meaning, kitang tanan, appeal ko, walay exemption, kitang tanan, padulong yun ta sa judgment. Okay? Kay kitang tanan, mamatay ta, hukman ta ni Almighty. Okay? Natay verse, ana. Kitang tanan, pag mamatay ta, hukman ta. But ang good news, dili tungod nagasimba ta, dili tungod maayo ta, but tungod ni kinsa? Si Yeshua. Itong palakpakan si Yeshua. Tungod ni Yeshua, mga higala, tungod siyang dugo, kita unta ang maimperno, but again, dili reliyon, dili denomination, dili tao, kung dili si Yeshua, tungod niya, kita na ay access na mapasaylo ni Almighty. Atong palakpakan usab si Yeshua. Busa, unsaon naman ron, unsaon man para dili ta maimperno. Ingon siya siyang pulong, repent. Meaning, maghinulso sa atong mga sala, biyaan ang pagpakasala, o mudut-dut niya. Pinaagi sa unsa, pinaagi sa ingani, no? Mag-join ta og isa ka church service na makapaminaw ta sa pulong, mag-ampo, o biyaan ang pagpakasala. Kung hilig ta magpamakak sa una, kay kabaluman ta dili na tama, pinaagi sa Holy Spirit, kung ayon siya, kung dawaton daw nato si Yeshua, iyahatang bilnan or iyahatang hatagan o kauban. Helper ang tawag mo ng Holy Spirit. Kana ganing kabalo ka mali. Unya nay muhunghong si muha na ayaw buhata kay mali na. Okay? Mo ng power sa Holy Spirit. Kana ganing lost kay ka unsa man ni, siya na ba kung the right one or dili? Hatagan ning kag conviction sa Holy Spirit. Ing anak, amazing ang gamhanang espiritu. Atong palakpakan na, no? Busa, no? Before na ko ihatag balik sa tong host, atong ablihan ang Matthew, ay na lang, end na ta. Atong basahon ang Hebrews 10, mina mo ha? Hebrews 10:26 to 27. Hebrews 10:26 to 27. Now, unsa may mahitabo? Kay kabalo naman ta sa kamatuuran, kabalo na ta dapat na maghinulsulta, kabalo na dapat tatawaton nato si Yeshua or si Jesus sa tong heart. Unsa may buhaton? Unsa may mahitabo if dili nato buhaton? Nakaingon diri, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Sa Bisaya pa, karon na tanan nakadungog sa kong tingog, apil ko, walay exempted, kabalo na ta sa kamatuoran na kung wala si Yeshua o di ta maghinulsol, may impyerno ta kung magpadayon daw ta sa pagpakasala. O sa daw may tabo? There, o sa daw? Wala na daw, dili na daw, wa na day pulos ang unsa ang atong kaluwasan. Next verse. Ayun nyo ha. But a certain fear for looking for judgment and fiery indignation
which shall devour the adversaries. In short, kung magpadayon daw ta sa pagpakasala o dili maghinulsol, asa daw ta padulong? Asa? Mahukman ta. Now, again, naatay pagpili. Dili pa ilay mong kagulingon, dili pa ulahi ang tanan. Meaning, dili pa late ang tanan. In short, pwede pa ta maghinulsol. James 1:22. Ingon diri sa James 1:22. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. No, dili ra daw igo na mag-attend og youth service, dili ra igo ang pag-ampo, dili ra daw igo ang pagsimba taga Domingo, kailangan daw na ay aksyon. Muna manawagan ko sa atong mga batan-on ron, panahon na mubangon ug mag-alagad kang Almighty. Amen? Tung palakpakan na. So, in what way man na pwede ta mangalagad? So, itong tanawon ninyo atong mga cameraman o woman na dayron. Kung tanawon na to na sila, mga batanon man na sila. So, isa na sa way. Ang ato ang musician pod, batanon pod sila. So, isa po na siya sa kaway na mga lagad. No? Meaning, mga igala, kung gusto ta na ay purpose atong kinabuhi, kailangan na gyud ta mag-yes sa tawag ni Yeshua. Busa, manindog tang tanan. I know, mga higala, na si Yeshua, ang presensya ni Yeshua na adiri karon. I know na naa sa inyo karon gipang tawag. I am sure na kaingon siya, kitang tanan gitawag. Klaro kayo na sa Biblia. Pero, dili tanan ang gatubag sa tawag. Muna, akong i-take din opportunity, no? Kay sa atong giingon ginina, paspas kaayo ang oras, ingon sa word ginina by Raj na grabe kaayo ang distraction karon, especially sa mga batanon na ay bisyo, na ay grabe na karon ang internet, no? Grabe gyud, as in nagkadaot na gyud ang panahon. Okay? Busa mga higala, okay? Busa mga higala, gusto nato no na dili ta gusto magmahay. Kay klaro kaayo sa pulong sa Bible na tanan daw nakadungog sa pulong, klaro kay sa Hebrews, tanan nakadungog sa pulong og dili maghinulsol, asa padulong? Hukman. Okay? So manawagan ko sa mga young people karon. Okay, kitsay mga young people by age. Asa mga young people by age? Oh, by age, no? Okay. By age. Young people by heart. Naputay mga young people by heart. Kabalo po, magstorya sa ako sa mga young people of age. Kabalo mo, na naa mo diri karon kay naay katuyuan. Naadjud. Kay sa tanang tao, ano man gyud mo gidala diri. So, nagi katuyuan. Kabalo ko na si Almighty nakipagstorya, pinaagi sa iyang Holy Spirit, sa iyong kasing-kasing. Siguro, wamo kasabot sa manya kung na-feel ron or sa ba. Pero gitawag jud mo. Okay? Gitawag jud mo. Muna ako mong encourage mga young people by age. Okay? Napod dire. Ako mong encourage na to say yes to Yeshua. Kay wala nag-iilanta mo. Maski pag isik ninyo ang kwarta, isik ninyo yung career, yung pagskwela, ang ending kitang tanan, mubalik sa yuta. Mubalik yuta sa yuta, whether we like it or not. Ang magdugay ra, kung unsa man ang mo last forever, gingon po sa word ginina, ang eternal life. Kung unsa atong gitanom, unsa man ang eternal life, kana ang pag-ampo, ang naay relasyon kang Yeshua, mao na ang dili mawala sa atua. Okay? Atong lawas, mubalik ni sa yuta. Mubalik ni. So, kabalo naman gyud mo, nadaghan kayo mga hapit na mo graduate, pero wala nakagraduate. Kay namatay. Daghan kayo professional. Professional, mga doktor, mga engineer. Wala nila na-enjoy ilang profesyon kay namatay.
Daghan pod kaayo mga na-enjoy nila ilang profesyon, pero namatay gihapon. Busa, wala ko gaingon na dili na mo eskwela, wala ko nag-ingon na dili na mo trabaho, pero dapat, sa tuingon sa pulong ginina, unahon si Almighty. Unahon si Yeshua. Kay tanan atong desire sa kinabuhi mo, abot ra na. Okay? So, atong ipiyong atong mga mata, atong pasalamat, atong i-request at na time musician na mag-background, no? Atong iampo ato ang kagulingon. Kung naaman ka karon na nakay ginapangayo kang Yeshua, basig gipangayo nimo good health, basig gipangayo nimo ang imong exam na makapasa ka or maka-enroll ka, or basig gipangayo nimo kabalo mo sa tinuod lang kanang pag-eskwela, sa tinuod lang ha, useless gid na o wala kang Yeshua. Kaya unsaon man ang maayo kay bright kay nakahuman ka pag-eskwela pero dili ka kabalo mo respeto sa imong mama magpapa. Unsaon man ang maayo kay nakahuman ka sa imong eskwela pero padulong gyapon sa impierno, ay na lang. Ingon si Yeshua, kung imong mata ay imong isa ka kamot makasala man di ay may pagputlon na lang daw. So ingana ka serious ang atong kaluwasan. Okay? So right now, akong gusto no na atong ipiyong atong mga mata. Kung naaman ka karon na naa ka sa sala, na naa kay addiction na dili gyud ka basta-basta makahawa, mao na ning panahon na ato ang pangayoon ang Holy Spirit na makagawas ta ana na sala. Kung ikaw addicted to certain things na kabalo ka na dili maayo, atong mangayo tagtabang ni Yeshua na makagawas ta ana. Kay klaro kay sa pulong mga friends, nagidaog na ni Yeshua ang tanan. Amen. Gibayran na niya ang tanan. Busa walay sala ang pwede makagunit nato. Kay kita dapat madaogon. Amen. So akong gina-encourage ang tanan to please close your eyes. Kalimti sa imong enrollment, kalimti imong summer subject, kalimti ang imuhang laag unya, ugma next week. Think about your life right now. I want you to hunahuna, unsa man di mong gusto mahitabo sa imong kinabuhi. Gusto ba ka na mamatay lang? Na wala lang, namatay na wala gyud kay nabuhat para kang Almighty, mahukman pa gyud ka. Or gusto ka na mamatay ka na moingon si Yeshua si imuha, well done my good and faithful servant. Kabalo ba mo, naklaro kayo sa Bible, na tanang tao na naa Yeshua silang kasing-kasing, ang pabor mo abot. Amen. Ang proteksyon mo abot. Amen. Na masking asa daw tapadulong kita bless. Labaw sa tanan ang pinaka-importante, sa gingon pa ni Raj Kinina, na kung naata Yeshua, apart na luwas ta, ma-enjoy pagid nato ang iyahang plano sa atong kinabuhi. So right now, I want you to think about your life. Unsa ba gid imong gusto? Asa man ka padulong karon? Kung mamatay, kung moabot na imong oras, do you think malangit ka karon? Or padulong ka sa impierno? And if you think na alanganin ka sa imong kinabuhi right now, dili pa ulahi ang tanan, this is the time na pwede pa nato dawaton si Yeshua. And mintas pwede pa nato dawaton atong dawaton. And kung gusto nimo i-surrender mong kinabuhi kang Yeshua, atong itaas atong kamot, atong ikamas, kaning pagtaas, dili ni siya pagbalhin og simbahan o reliyon. It's a sign of surrender. Na moingon ka, Almighty, dili gyud ko worthy sa imong trono. Dili gyud ko worthy kay hugaw kayo ko sa imong mata. But I acknowledge na pinaagi sa dugo ni Yeshua. Pinaagi ni Yeshua, ni Jesus Christ of Nazareth. Ako pwede malimpyuhan o mahimong puti sa imong mga mata. Kung feeling ni mo hugaw kay kakaron na dili ka worthy, kana bakak na siya. Kay Yeshua loves everyone. Higugma ka ni Yeshua. And if you are here right now na gusto magpagamit kang Yeshua, this is the time.
Everybody, let's raise our hands as a sign of surrender. Heavenly Father, Ikaw nakakita sa tanan na diri karon. Almighty, You know our hearts, our thoughts, and maski pag wala pa mi na tao aning kalibutanan ni, You already have a plan sa mong kinabuhi. Amen. Almighty, I ask through Your Son, Yeshua, may You open the eyes and ears and hearts sa tanan na diri karon. May we thirst for more of You sa mong kinabuhi, na mas mailhan ka namo sa mong kinabuhi. Ako ang igapos sa ng destruction sa mong kinabuhi right now. May You open our eyes to the truth, Almighty, na hapit na mubalik imong anak. Ug dili mi ganahan na usik-usikan ang among oras. Dili mi ganahan na mayuslas sa mong kinabuhi. Ug dili mi ganahan na dili mi madaugon sa unsa man among dapat idaog sa mong kinabuhi. And Almighty, I speak life and deliverance right now. Amen. Sa tanan mga nagapos sa sala. I ask You, Yeshua, through Your blood, to melt all the chains, to unlock all the chains sa principalities of the air right now. Akong i-command, Satan, you don't have any right all over the lives of the people who are here right now. Sa tanan, gipanggapos sa generational curses right now, Satan, I command you to go and flee. You don't have any right sa moang kinabuhi, because we are the sons and daughters of the most living, Amen. Almighty, Hallelujah. through Your Son, Yeshua. Almighty, You know our hearts. Search our hearts, our thoughts right now. And Almighty, akong gidala sa pag-ampo sa tanan na adiri karon na naganaay mga ginapangayo. Thank You, Almighty, that You will grant the desires of our heart to show them that You are alive, that You are real, and You will work in our lives. Amen. Sa tanan mga young people, sa tanan tao na kadungog sa kong tingog right now, if you want to accept Yeshua, dili niya siya pagbalhin sa reliyon, dili niya siya sa pagbalhin og simbahan, but a personal relationship na moingon ta, Almighty, forgive me sa akong mga sala. Forgive me sa akong mga gipang-decide sa akong kinabuhi. I ask You, Yeshua, to come inside sa akong life. Amen. Na gusto ko mabuhi, na naay pulos, na naay direksyon na akong kinabuhi, na naay hinundan na akong kinabuhi. And if you are desiring that right now, I ask you to continue to raise your hand, and may Yeshua work in your life. And please, no, hangyo ko na talk to You, Almighty, pinaagi siyang anak. Ila, Almighty Father, pasayloag ko sa akong mga sala. Almighty Father, gusto ko makagawas ani na addiction. Almighty Father, di ko ganahan na sige na lang ko kaluya sa akong kinabuhi, na walay direksyon, na ma-pressure sa kalibutan. Pangayuha siya, because He said in His word na if we ask, He will answer, and He will give us. Og namang kadiri karon nagapangayo og direksyon sa imong kinabuhi, this is the time to seek the presence of Almighty. Heavenly Father, we thank You so much for Your word. Salamat, Almighty, sa tanang kinabuhi na naadiri karon. I speak protection in Yeshua's name. I speak healing in the name of Yeshua. Hallelujah. Thank You, Almighty, that no weapon that will form against us will prosper. Tanang mga chains, Almighty. Salamat, Almighty, na imuha na nang guba, imuha na nang gi-unlock, pinaagi sa imong dugo, Yeshua. And right now, thank You so much for the victory. Salamat, Almighty, na imuhang ablihan ang mga mata na naa sa tanan na diri karon, na everyday sa pagmata nila, even sa pag-uli, mas mailhan kanila silang kinabuhi. Holy Spirit, I ask You right now to dwell in the lives
of the people who are here right now. As they repent and turn to Yeshua, we claim you right now, Holy Spirit, na makigstorya ka na mo every second sa mong kinabuhi. And we just thank you so much, Almighty, sa tanan na naadiri karon ug sa tanan nakadungog sa kong tingog, may it be sa silang cellphone. Thank you, Almighty, na naay katuyuan ang tanan. Amen. And we are here for a reason. Again, Almighty, life to everyone who is Amen. here. Protection, deliverance, healing, and answers. Kaalam, Almighty. Salamat, Almighty, na dili mi manguli, hanto dili mi nimo tubagon right now. And we just thank you so much for your presence. The Holy Spirit is here right now because mo na iyang promise, duha or tulo, na mang-seek sa iyang pulong, naa siya sa presensya. Please, ayaw ka-distract sa mo katapat. Continue to ask Almighty kung namang kay ginapangayo right now, kung namang kay mga confusion right now, He will answer us right now. Yeshua, the